হ্যালো আর মকরবাসীটা ছিল ভাই, এটা আমাদের ঘরে রিয়েল ঘটনা। আমাদের ঘরে তিনটা বহু বড়কি মাছলি আর ছোট আর ওই তিনটা ভিতরে বড় বহুটাটুকু কামে কাঠেটুকু আগুয়াই থাকে সবসময়। আর মেঝলিটা তো বলো না অত চালাক যে বহু টাউনের ভিতরে রইল না সবসময় কোয়ার্টার ভিতরে ও সব কাম পিঠা লাঠা মরণ জানে নাই, খাবার কিন্তু আগেও থাকে। মো দাঁত গুলা সকাল হইলো নাই হইলো বারাস করলো চায় না ডাকিয়ে দিয়া থাকবে। তো ওই রকমের কথা, বড়কি বহু গুড়ি কুটে আর ছোটকি বহু মশলা বটে। রাজেশ দা एगो बड़की बहु गुड़ी कुटे और छोटकी बहु मसला बाटे गोहबरी है। एगो बड़की बहु गुड़ी कुटे और छोटकी बहु मसला बाटे गोहबरी है। एगो मछली बहु आगे आगे भाले सारा खो, एगो मछली बहु आगे आगे भाले सारा खो, एगो डुमू पिठा मास पिठा होचे एगो कोको, एगो बड़की बहु गुड़ी कुटे छोटकी बहु मसला बाटे गोहबरी है। बड़की बहु गुड़ी कुटे छोटकी बहु मसला बाटे गोहबरी है। मछली बहु आगे आगे भाले सारा को, मछली बहु आगे आगे भाले सारा को, डुबू पिठा माछ पिठा होचे एगो कोको। बेला सिनल गोरे माती उठे मोन, भोरेर बेला सिनल गोरे माती उठे मोन, डुबू पिठा माछ पिठा होचे गोगो। भोरेर बेला सिनल गोरे माती उठे मोन, एगो माती उठे मोन, डुबू पिठा माछ पिठा होचे गोगो। डुबू पिठा माछ पिठा होचे गोगो।
মগর মর বাসিছে শুভর মগর মর আসিছে কুকু পিঠা বাস পিঠা হচ্ছে মগর মর বাসিছে কই আসিছে কুকু পিঠা বাস পিঠা হচ্ছে কুকু পিঠা বাস পিঠা হচ্ছে যে ভাই